মাসটি সাড়ে 7,000 রানি ব্যবস্থা মাখাই চিনি চবা চলি নাই করোনা কালে যত বড় করোনা টিকারণের ব্যবস্থা মাখাই নাই দাম বাড়ি মানে আপনার মা কমির নাই চিনি চবা চলি নাই করোনা কালে করোনা চলিমান জ্বর 6 মাস যত 7,500 রানি ব্যবস্থা মাখাই নাই পিছু 10,000 রানি ব্যবস্থা মাখাই নাই যে দাম বাড়ি আপনার কমির ব্যবস্থা মাখাই নাই চিনি চবা চলি নাই যেভাবে বাড়ি দङ ই করোনাनि बिथिंथिबो पेट्रोल डिजेल जेरखमभाবে दाम बाড়ি दंखा आबनि लगे लगे मानेखनि जे दाम असाभाबिकभाবে बाড়ি दंखा पेट्रोल 100 टाकानि ऊपर आबनि बिथिंसे ताबोसिनि राज्य एडिस एलाका हंगाखाय लामा कुमा हामिनि बागै गामि आन्थायाव 110 टाका 15 टाका 20 टाका पर्यन्त पेट्रोल अब लिटाराव हरनै थक नरेंद्र मोदी सरकार फायासिनि जेखाने 50 टाका दंमानि दिनै हरन थक 200 टाकानि ऊपर 215 टाका पर्यन्त गामि आन्थायनि दखानदारखौ फालो अबाहायखाय जेभाবে पेट्रोल डिजेल थक तारमाने हरनै थक থেকে আরম্ভ খাই मानै खोनै असाभाबिकभाবে एमनि जे सामं करे जाथाय करे चाकरी बाकरी करे अ जागा बासा हय ताबो माने खोनै दाम एरकमभाবে बाড়ি खांखाय बाहायके गरीब बरक थांनाय एकदिके माने खोनै दाम अपरदिकेও করোনাनि बागै सामं करे हुमं करे ওরা একেবারে নাজেহাল হাহাকার অবস্থা গোটা দেশ গোটা রাজ্য ও রাজ্য বা একই অবস্থা ও জায়গা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ফাইয়ে সর্বনাশকাই বরংনি জীবন যাপন চলিनानै সর্বনাশनि জায়গা थांतो आबनि बागै सिनि दाबिंखा ताबो सारा साथारा ताखायै इ 6 मास করোনা চলি तमानि जरावरनानि व्यवस्था खादि मानेखनि दाम कमिति नियंत्रण नारके लुखं থেকে 10 केजी खे मारिंगनि व्यवस्था खादि করোনা टीका बेबाक्ट होनायनि व्यवस्था खादि করোনা टीका যেমন होनायनि व्यवस्था खादि বিনামূল্যে তেমনি যারা করোনা মানজাকনাय বংनि नक नुखुंनो फ्री जानायनि बिथि बरायरै बनि चिकित्सानि व्यवस्था सरकार ग्रहण खादि এবং তাইবো টেস্ট খাयै ই করোনা ন বাহিকা কাহ বিমান আবনি বাগै উত্তुगनानै सरकार কিন্তু সরকারি চরম ব্যর্থতাनि बागै दिनै सिनि राज्य गोटा देश করোনা कमी दङ सिनि राज्य করোনা बारि दङ मालाय खेवाना मासिचा जे इ जरावो तबो जों করোনা भाइरास नि जरा ए डिस्टेंस मेंटेन खैनो आन्दोलन नखरानि बाद दंखा जे ओ आन्दोलन बाय बेबो करोना फोरोंनायनि बागै सिनि आह्वान खालामनाय बेवनो हामबाय जिंदाबाद वामफ्रन्ट CPIM जिंदाबाद।